there were times तेन्ना फेसबुक चड लोक यूज करताले 2016 when my dad told me about it माझे फ्रेंड्स म्हणटा आमकां पळोवन नजो तुजे चली कितें करता तें फेसबुकार एंड सो स्ट्रेस्ड हांवें ताका सांगलें ते म्हाका फॉलो कित्याक करता तांकां पळोवन नजो तांकां अनफॉलो कर तो तुजे फिडान भितर लायक बिकिनी फोटोज आसा कोणूय तुका अशा नदरेन पळयता की तूं लायक फालतू चली ना माझ्या बिकिनीच्या पिक्चरान सुद्दां म्हाजी ग्रेस आसता Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel, powered by Ambika 1 gram gold jewelry, where you get customized 1 gram gold jewelry of your choice, 50% exchange value, lifetime and 1 year warranty. जेन्ना आमी एक चली म्हणून जल्माक येता तेन्ना सगळ्या लोकांचेर आमकां पळोवपाची एक नदर अशी आसता की चलयेन अशेंच वागपाक जाय तशेंच वागपाक जाय, पूण आज म्हजे बरोबर एक अशें चली आसा जे ह्या सगळ्या सोशल नॉर्म्साच्या भायर वचून धाडसीन तेणें आपल्याक जाय तें अचीव केला. शी इज अ बिकिनी बॉडी बिल्डर, म्हणल्यारूच डॉक्टर करिश्मा पारकर. वेलकम टू आवर चॅनल. थँक्यू फॉर हॅविंग मी हियर. सो तुम्ही बिकिनी बॉडी बिल्डर, डेअरिंग कशी केली टू बिकम अ बॉडी बिल्डर आणि दॅट टू बिकिनी? पळोवपाक गेल्यार डेअरिंग म्हाका ल्हानपणा पासून आशिल्ली सगळ्या कामा खातीर, फक्त म्हाजी बॉडी बिकिनी बॉडी लेवल नाशिल्ली. बट लायफान अशे इव्हेंट्स जाले लायक म्हाजे डिवोर्स जालो एंड आय वॉज गोईंग थ्रू अ रफ पॅच आनी जिम हेल्प मी. जिमान वर्कआउट करून आय यूज टू फील बेटर. म्हाका केन्ना ते फिटनस टर्न्ड इनटू बॉडी बिल्डिंग केन्ना जालें तें म्हाका कशेंच कळुना. पण तुवें चिंतुना तर पयलींच्यान की आपल्याक बॉडी बिल्डर जावपाक जाय म्हणून? ना, अशें कांय म्हजे तकलेन नाशिल्लें. म्हाका पयलीं फक्त बारीक जावपाक जाय आशिल्लें. हांव चब्बी आशिल्लें. सो वेन म्हणजे म्हजो डिवोर्स जालो आनीक म्हणल्यार तुवें मागीर स्टार्ट केली तर लग्न जातकीर जर्नी स्टार्ट केली? लग्न जावन भुरगें जावन. आनी पयलीं ताचे पयलीं कितें? ताचे पयलीं हांव फक्त ऑर्थोडॉन्टिस्ट डेंटिस्ट आशिल्लें. केन्नाच कसल्या स्पोर्टान नाशिल्लें. डिवोर्स जातकीर हांव खूब मोटें जाल्लें. आय वॉज डिलिंग विथ स्ट्रेस, सो इट वॉज quite tough for me to handle all those things that were happening in my life. So बेश्टेच जिमान गेले, मातशें बारीक जालें, मातशें कॉन्फिडन्स येतलो म्हणून परत. सो थंयच्यान ती जर्नी स्टार्ट जाली. पण मागीर जेन्ना हांव जॉईन जालें जिमान, म्हाका चडशे सगळे बॉडी बिल्डर्सूच ट्रेनर्स मेळ्ळे आनी तांची बॉडी पळोवन, हय मेल, तेन्ना चलयां चड बॉडी बिल्डर्स नाशिल्लीं. तांकां पळोवन आनी तांची आयडिया घेवन की लोक हे कितें करता, कित्याक इतले वेट मारता, कसो स्ट्रक्चर करप, ते म्हाका मातशी आयडिया आयली तांच्या कडेन उलोवन. मागीर हांव तेन्नाच इंस्टाग्राम आयिल्लो, आय थिंक 2016-15 गोंयान. तेन्नाच म्हाका, एंड आय वॉज ओल्ड इनफ, आय मीन आय वॉज टू ओल्ड फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो. तेन्ना म्हाका थोड्या जिम ट्रेनर्सांनी दाखयलें, पळय भायर अश्यो बॉडी आसता, इंडियेनूय लोक करतात बी म्हणून. तेन्ना सो हांव इंस्टाग्राम स्क्रोल करपाक लागलें, पळोवपाक लागले वेस्टर्न लोकांच्यो बॉडी अशी कशें आसता आनी आमच्यो इंडियन आनी गोंयच्यो बॉडी अश्यो कित्याक आसता. आमी फक्त कार्डिओ करता, जे डायट बियट चड करनाशिल्ली तेन्ना तितले स्ट्रिक्टली. सो आमकां खबर नाशिल्लें तेजें सायन्स कितें, कशें अशें स्ट्रक्चरूय येवपाक शकता, मसलूय आसपाक शकता आनी बॉडी बरी दिसपाक शकता मसल आसून. तें म्हाजें ट्रान्जिशन जावन आशिल्लें तकलेन तेन्ना. बट इट हॅपन ग्रॅज्युअली. सो तूं पयलीं गेलें बारीक जावपाक म्हणून जिमान बारीक जावपाक गेल्लें हांव. मागीर म्हाका कळ्ळें स्ट्रक्चरूय चेंज करपाक शकता म्हणून आपलो. सो तांकां पळोवन तूं इन्स्पायर जालें की आपल्याक बॉडी करपाक जाय म्हणून खंय ना खंय म्हाका म्हाजें जेनेटीक स्ट्रक्चर जशें आशिल्लें म्हाका आवडनाशिल्लें, दॅट प्लंप थिंग, आनी स्ट्रक्चर नाशिल्लो, म्हणजे शेप नाशिल्ली. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव, आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा.
अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडे, गोंय. So when I came to know की शेपूय चेंज करपाक शकता, you don't have to die the way you are born, that was very interesting for me. So then I started. But तुका अकस्मात आता हेवी दिसना लायक बॉडी बी करून? ना, इनफॅक्ट आय लव्ह इट. म्हाका बारीक लोक सामकी फ्रेल दिसता, म्हणजे जीव नाशिल्ली. सो ते तुजे चेंजीस जाता तुज्या. इवन लोक, इवन बॉयज इन दॅट, इफ यू थिंक अबाउट इट, आय फील तांकां जर मसल ना जाल्यार दे आर व्हेरी माल नरिश्ड. दे शूड बी लिफ्टिंग वेट, स्ट्रॉंग, यू नो, दॅट वे. या. ओके, सो तुझी जर्नी कशी स्टार्ट झाली, लाईक एक्झॅक्टली हाऊ इट स्टार्टेड? In around 2016-2017, after filing for the divorce, I was already on the track. बारीक जावपाक म्हणून हांवें स्टार्ट केल्लें. डायट बी म्हाजो सारको जाल्लो. तेन्ना एज कितें आशिल्ली पूण? 30 to 33 आसतली म्हाका दिसता. ओके. या, वेन आय स्टार्टेड की म्हणजे बारीक जावपाक, मातशें फिट जावपाक. When I hadn't thought of bodybuilding as competitive sport, म्हणल्यार हांवें तेन्ना म्हणल्यार चिंतून आशिल्लें हांव कम्पीट करतलें म्हणून. I think my first competition was in March 2018 or February 2018, and I started preparing for that competition just by October or November 2017, which is stupidity. म्हणल्यार म्हाका कळ्ळें की गोंयान कॉम्पिटिशन जावपा आसा आनी भायले म्हणल्यार इंडिया लेवल. हांवें स्टार्टिंगूच इंडिया लेवल केली. सो आय वॉज एक्सायटेड की म्हाका कम्पीट करपा जाय. ना मसल रेडी आशिल्ले, ना प्लॅन रेडी आशिल्लो, फक्त बारीक जावपाचें आनी स्टेजीर वचपाचें म्हणून. एंड इट वॉज फनी कित्याक आय केम लास्ट इन दॅट कॉम्पिटिशन, माय फर्स्ट कॉम्पिटिशन. आय डिडंट हॅव एनी. आनी गोंयकारां आशिल्ली पूण? मेल आशिल्ले दिसता, पण फिमेल्स कोण नाशिल्ली तेन्ना. बिकिनीन तरी नाशिल्ली. म्हाज्या पयलीं आनी एकल्या चलयेन फिजीक म्हणून एक कॅटेगरी आसता, तितून पार्ट घेतिल्लें. वियोला ताचें नांव. शी इज नॉट कम्पिटींग एनी मोर रायट नाव, आय थिंक. बट ताणें स्टार्ट केल्ली. ताका पळोवन म्हाका मातशी उमेद आयिल्ली, हेंय करता, म्हाकाय करपा जाय. पण म्हाजी कॅटेगरी दुसरी आशिल्ली, बिकिनी आशिल्ली. सो या, सो माय जर्नी स्टार्टेड विथ अ बॅड लॉस. लायक आय केम लास्ट अमॉंगस्ट ऑल 10 वुमन. एंड देन आय डिसायडेड, आय गेव माय सेल्फ इनफ टायम. आय वॉज लायक, ओके, ही खूब वर्सां वर्कआउट करून आयिल्ली दिसतात, लायक यू नो. सो जर हांवें आनी एक वर्स बरें एक्सरसायज केलें, डायट फॉलो केलें, कितें करतात ती लर्न केलें, जाल्यार म्हज्यानूय जातलें. एंड आफ्टर 1 year, 2019, I competed again, second time, and I got gold. I got 3 golds in a row, 2019. Oh, wow. Feb, March, Feb and 2 March competitions. So that was a turning point, and that hooked me on to bodybuilding. When म्हाका कळ्ळें की लायक 1 वर्स घातल्यार 3 गोल्ड येता, I can do much better. But with that, तेन्ना तुजी बॉडी आतां आसा तशी आशिल्ली काय मातशी? सो एवरी इयर म्हाजी बॉडी म्हाका दिसता इम्प्रूव जावन येता. 7 years of work, it's like 7 years हांवें ते मसल. आनी 7 years कंटिन्युअस केलो? 7 years कंटिन्युअस केला. मे बी 1 week बी ब्रेक घेता हांव केन्नाय, हॉलिडेक पूण तो पेनफूल प्रोसेस कशें केलें म्हाका कळना. कित्याक हांवूय जिमाक गेला, पूण हांवें 1 म्हयन्यान सोडलें बिकॉज म्हजे कडेन तें जायना जालें. 1 म्हयनो जातकीर इट बिकम्स नायस. 2 म्हयने जर तुवें केलें, देन यू विल स्टार्ट एन्जॉयींग इट. स्टार्टींग कितें आसा, खंयची गोश्ट तूं न्यू करता ती हॅबीट फॉर्म जावपाक तुका टायम वता. वन्स यू हॅव कंप्लिटेड दॅट, आतां तूं जेन्ना जिमान वता, सडनली तूं वेट लिफ्ट करपा लागतलें, तुजी बॉडीक संवय ना ती घेवपाची. सो ऑब्वियसली तुका दुखतलें, जोर येतलो, वचन दिसपाना. बट वन्स युअर बॉडी गेट्स यूज टू इट, फायन, आतां परत ती लिफ्ट करतली, परत आपल्याक मातशें दुखतलें. ब्रेनाक सुद्दां कळटा की ओके, मेंटली आमी रेडी आसा आतां आनी लोड घेवपाक. तुजें स्टार्टींग स्टार्ट केल्लें तेन्ना तुकाय तशेंच जातालें? हय, म्हाकाय दुखतालें, म्हाकाय. आनी इनफॅक्ट हांव तुका सांगता, आय रिमेंबर हांव इतलें मोटें जाल्लें आफ्टर माय डिवोर्स.
म्हाका जिमान वचपाक लज दिसताली. लोक म्हाका आंटी म्हणटाले, कितें म्हणटाले अशें म्हाका म्हाजे तकलेन आशिल्लें. सो हांवें डिसायड केल्लें आनी जीम फिजूय बी आसता न्ही, लायक लोकली आमी कशें चिंतता की पे करतले आनी वचूं ना जाल्यार पयशे वेस्ट, तशेंय बी आसता चिंतप. सो हांवें कितें डिसायड केल्लें, स्टार्टींग 1 म्हयनो हांव फुटबॉल हांगा स्टेडियम आसा पळय फातोर्डा, थंय हांव रावंड मारतलें. नॉर्मल वॉकिंग ना, धांवून धांवून 2-3 बारीक जातलें, मातशें डिसंट शेपीन येतलें, मागीर जिमान जॉयन जातलें. जर हांव 1 म्हयनो तें करपाक शकता जाल्यार आय एम वर्दी ऑफ गोईंग टू जिम अशें म्हाजे तकलेन आशिल्लें. सो आय डीड दॅट. देन आय वेंट टू द जिम. तरी म्हाका मातशी लज दिसताली, कॉन्शियस आशिल्लें. मागीर लिफ्ट करून हय सोडनस हें तें सगळें आशिल्लें, बट आय डिडंट लीव. कंटिन्युअस गेलें हांव. आनी तेन्नाच्यान आय डोंट थिंक हांवें जिम अशें मिस केलां फॉर मोर दॅन 10 days, 7-10 days. आय डोंट थिंक सो. अँड एकदां तुजे मसल्स जावपा लागता पळय, रेडी जावपा लागता, इट बिकम्स बीग, you are excited, you show it off like to everybody in the gym. So and that process continues, you become bigger, you start showing off bigger muscles. So the kid in you आता always कशें आसा दाखय. दिसना हांव कवड आसा चड. बट या वेन आय बी श्रेडेड. आनी 2-3 म्हयने लागता म्हाका बारीक जावपाक. हांव तुका सांगतालें जेन्ना हांव कम्पीट करता तेन्ना आय विल फ्लेक्स अँड शो यू अगेन. ओके, सो जेन्ना कॉम्पिटिशन आसता सो तेचे मातशे पयलीं लायक तूं That पंप time करता फुल 100% डायट आसता. मागीर आमचें जेवण मातशें कमी जाता, कार्डिओ करता आमी चड. पूण जेवण कॉम्प्रोमायज मातसो डिफिकल्ट जायना? लायक तुजो रुटीन कितें बेसिकली? सो म्हाजें जेवण आय डोंट नो तुका तें वरायटी दिसतलें काय ना, पण आय ईट रायस, आय ईट स्वीट पोटेटो खावपाक अलावड आसा, ओट्स आसता, प्रोटीन आसता, चिकन, एग्स. केन्ना केन्ना वाज येता खुबश्या जाणांक, पण इफ यू मेक डिफरंट रेसिपीज फॉर द चिकन आनी एग, आय डोंट थिंक इट इज दॅट बॅड. आनी आमची बॉडी आतां इतली यूज टू आसा न्ही हेल्दी खावपाचें, आमकां भायलें खालें जाल्यार डायजेशन प्रॉब्लम, अनइझीनस तशें जाता. सो इट इज प्रिटी इजी फॉर मी टू डायट. ओके, बट स्पेशल आनी काय खावपाक पडना? लायक तेंचे हें आसतात न्ही विटामिन्स बी? हां, तो सप्लिमेंट्स एक्चुअली सगळ्यांकूच घेवपाक जाय, इवन नॉर्मल पीपल. स्पेशली विटामीन डी खुबशे चलयांक आनी खुबश्या लोकांक इंडियन सुद्दां डेफिशियन्सी आसा. सो वेदर आय एम अ बॉडी बिल्डर ऑर आय एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, यू हॅव टू टेक विटामीन डी, omega-3 fatty acids. These are what you say non-negotiables. म्हटल्यार सगळ्यांनी घेवपाकूच जाय. सगळ्यांक डेफिशियन्सी आसताच. सो अपार्ट फ्रॉम दॅट थोडी 2-3 चड घेता आसतले आमी सप्लिमेंट्स, पण ताज्या वयर ना. आनी स्टेरॉइड्स घेवपाक पडटा? कम्पेटिटीव स्पोर्टान थोड्या लोकांक घेवचे पडटा, चल्यांक चडशे घेवचेच पडटा. चलयांक ऑप्शन आसा नॅचरली करपाक आनी स्टेरॉइड्सूय घेवपाक, पण वेन यू गो टू दॅट नॅशनल लेवल सगळीं जाणां एनहॅन्स्ड आसतात. पूण तेतून कितें जाता? लायक स्टेरॉइड्स घेतकीर कितें जाता? शॉर्ट टर्म इफेक्ट काय लॉंग टर्म इफेक्ट? शॉर्ट टर्म इफेक्ट. शॉर्ट टर्म इफेक्ट म्हणल्यार तुजे मसल्स बेगीन ग्रो जाता. आनीक चलयांक युजली ते डिफिकल्ट आसता, मसल ग्रो करपाक मातशें डिफिकल्ट आसता. सो ते मातशे पुश दिता तुका. जिम वर्कआउट करपाकूच जाय, डायट करपाकूच जाय, पण स्टेरॉइड्स घेतल्यार मातशे मसल्स. पूण तेका मागीर सायड इफेक्ट ना? आसा, बिकॉज थोड्या टायमा भितर तूं सपोज बॉडी इतली व्हडली करता जाल्यार कितें तरी आसतलोच न्ही? आसा. इनफॅक्ट देर आर मेनी थिंग्स अबाउट बॉडी बिल्डिंग. थोडे लोक ग्रोथ हॉर्मोन म्हणून घेतात ग्रो जावपाक. ते तूं लॉंग टर्म यूज केले जाल्यार मागीर तुका डायबिटीज जावपाचे चान्सीस आसता. जर तूं डायट क्लीन दवरना, अल्कोहॉल पिता आनी स्टेरॉइड्स घेता जाल्यार तुज्या लिव्हराक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो जेन्ना आमी स्टेरॉइड्स यूज म्हणटात, इट शूड बी अंडर प्रॉपर कोच आनी द डोस शूड बी व्हेरी मिनिमम फॉर युअर बॉडी. आनी आफ्टर युजींग इट फॉर अ पर्टिक्युलर टायम, म्हणल्यार 1 म्हयनो 2 म्हयने यूज करतकीर त्या बॉडीच्यान फ्लश आवटूय करपाचे
इम्पॉर्टंट आसा, लायक यू हॅव टू रिमूव इट आउट ऑफ युअर बॉडी. आनी फक्त स्टेरॉइड्साचेर जर तूं बॉडी दवरली जाल्यार ताका चड प्रॉब्लेम जाता. किडनी इश्यूज जावपाक शकता, लिव्हर इश्यूज जावपाक, खूब कितें कितें प्रॉब्लेम. सो मेडिकल गायडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दिस. ओके, बट आता जे बॉडी बिल्डर आसा पळय तांकां लायक जाणटेपणान चड त्रास जातले. हय, म्हणू शकता. जर सारके तुमी लायक एवरी इयर सारके पळोवना जाल्यार, स्टेरॉइड्स यूज सारको रेग्युलेट करुना जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो तुका भंय दिसना फ्युचराक धरून? ना, I am a doctor. I use very minimal doses, and I don't rely on steroids much. Most of the time I'm natural. Only close to competition or like 1 or 2 times in a year I use for a very brief time, and then I don't use. And I take care by using liver detox and bone protection and खूप कितें like use करून I use steroids. And I might use it for another 2 or 3 years and then I will go clean. Also, I am very passionate about bodybuilding and winning, and to build that kind of muscle. So, hi, there is a little bit of bias म्हणपाक शकता की I'm ignoring the side effects and going towards natural. Yeah. Okay. Since तुवें सांगले about your divorce, तुवें जावन सांगले म्हणून हांव विचारता की कितें जाले इश्यू? इश्यूज म्हणल्यार आमचे कंपॅटेबिलिटी इश्यूज आशिल्ले. आमचे कल्चरल डिफरन्सय आशिल्ले. ती महाराष्ट्रीयन, आमी गोवन. सो इवन I came from a very well-to-do family, and they were upper middle class. So I think खूप mismatch झालो आमचो. We had only decided to. It was an arranged marriage. Oh. So we had only decided to marry because okay, we both are professional. So engineer ashila, doctor ashila. But it goes deeper than that. As you know, marriage is about same upbringing असल्यार मातशें easy पडटा. I was also very headstrong. म्हाका feminist also. And तांच्या घरान very conservative हें आशिल्लें environment. तुमच्या घरान मातशें modern आशिल्लें. So certain things म्हाका agree जावना, like small things. Like my husband had a problem की हांव जिन्सार सुद्दां मंगलसूत्र कित्याक घालना. Like even my sister-in-law used to be like मंगलसूत्र घालना ताका दाखोवपा नाका लग्न. See, for me, लग्न जाल्यार you don't have to advertise it with a मंगलसूत्र. As long as you are acting married, it's enough, like, you know. आनी चले खंय घालता कितें पळोवपाक गेल्यार हांव ring घालतालें engagement ring. So for me it was that जर तूं काय मंगलसूत्र घालून भोंवना or anything of that sort की married म्हणून license plate जाल्यार हांव कित्याक घालूं. It was that. And secondly, a lot of things, like when I had, that was like the turning point in my life. Like I needed a divorce. When I delivered my child, it was a C-section. So I was recovering. And हांवें आनी म्हज्या हजबंडान म्हज्या चलयेचें नांव कायरा डिसायड केलें, करिश्मा एंड राम. सो मदींच ताजी भयण आयली आनी she forced him to write her name as, register her name as Arna. Just because she wanted it. कोण? ताज्या भयणीन, माझ्या घोवाच्या भयणीन. Okay. So it was registered as Arna. And my husband hid that from me for 4 months. That the name is registered that way. कितें जालें, C-section आशिल्ल्या हॉस्पिटलान हांवें सायन मारली. आनी नांवाचें ब्लँक दवरिल्लें, म्हणजे बारसो जातकीर maybe I will change म्हणून. So whatever, we'll give the proper name म्हणून. So for 4 months it was like a betrayal for me. I didn't know that my daughter is named something else. And when I tried to make an affidavit, change her name, he didn't agree. म्हणजे तुझ्या मनान दुसरें नांव आशिल्लें. आमी कायरा चिंतिल्लें, ताजें नांव आर्ना दवरलें. सो कित्याक तुका विचारनासतना अशेंच दवरलें? म्हाका विचारनासतना कित्याक ताज्या भयणीक जाय आशिल्लें. सो असली मस्ती जाताली घरान. लायक ताज्या भयणीक जाय तें, ताज्या मम्मीक जाय तें, ताज्या पप्पाक जाय तें. I didn't have a say. And it was arranged marriage. And it was like,
कितेंय बी इफ आय हॅड एनी डिफरन्सीस इन ओपिनियन इट वॉज लायक सगळी बायलां करतात तूं कोण सेपरेट हू डू यू थिंक यू आर इट वॉज लायक दॅट which didn't agree with me. I was like, सगळी बायलां करता आसतली, but I am something different. I always knew that. So, yeah, there were fights. फिक्स करपाक ट्राय करू ना? केले, थेरपी केली. I tried taking couples therapy. I did around 10 or 12 sessions. My ex-husband did just 3 sessions and then he was like, ना ते तुमच्या भितर मेळिल्ले आसा, ते तुज्याच फ्रेंडाचे फ्रेंड, सो तुजेच आयकतले. So, and then the therapist told me की ताजे मेंटल ब्लॉक आसा तो ग्रोच करपाक शकना. तुमी दोगांय एकामेकाच्या लायनीन म्हणजे स्पीडीन ग्रो जायना. यू आर ग्रोईंग एट अ डिफरंट लेवल, ही इज ग्रोईंग एट अ डिफरंट लेवल. सो तुमची कंपॅटेबिलिटी जावची ना फुडें. पण तेणें म्हणूं ना की तुटतलें कितें तें. बट वॉट हॅपन्ड वॉज वेन आय डीड द थेरपी आय रियलायज म्हाज्या भितर खूब गिल्ट आशिल्लो, म्हाज्या भितर खूब इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्लो. सो आय वॉज ट्रायंग टू numb myself. Although there was toxicity in my life, I was trying to be like, no, I deserve only this, that way. When the therapy helped me out, like it made me stronger, then I was like, no, I don't deserve this, and I walked out. Like I walk out सुद्धा करपाक खूप guts जायली. Yeah, like my dad was not supportive. I was like, मजान जायना. I was like, my daughter was just 1.5 years old, and there was a reason why I took a concrete decision, because same fight chaltali about changing the name. One night there was another fight, the same fight was going on, and I taka sangle change karpa jay म्हणून. The fight went physical. I don't know if I should say that, but it caught my throat, and that was it. I decided I didn't want any physical abuse. So that was it for me. The next day I was so scared even to come out of the house. He had given me some money to buy a phone, that time iPhone. So I kept the money, I kept my Mangalsutra, I kept my ring also. I took my daughter and I just told him that he didn't know that I've kept all that. I told him that I'm going home for a few days. And I took my daughter, I didn't take even my clothes, and I went. Because I was scared because he caught my throat, right? So after that, within a week, I told him ki zale पेपर ताका व्हरून गाडये कडेन दिलो हांवें की लायक आय वॉन्ट अ डिवोर्स म्हणून. एंड ही टूक सम टायम, ही डिडंट से सॉरी अबाउट द एपिसोड, एंड दॅट वॉज इट. आनी मागीर घरान तुवें कशें कन्विन्स केलें तांकां? कन्विन्स म्हणल्यार माय डॅड ऑल्सो वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग की सदांच झगडी जाता, अशें जाता तशें जाता, कंपॅटेबिलिटी नाशिल्ली. At one point, I told my dad that if I be in this situation, I don't think I see myself. I'm feeling suicidal, literally. So then he was like, "Tar tuka jaite kar" types. But you know how it is in Goyan, especially after divorce. Parents look down upon you. They think you're like the black sheep of the house. And I was the eldest daughter, so I had that pressure also की तुझ्या खातीर नाव पिड्ड्यार जातले, तुझ्या भयणीचें लग्न जावचें ना, तुझ्या भावाचें. All that also was like imposed on me. But ते सगळे कशें आसा आतां? Now everything's good. Everything. So they are married? No, my sister chose not to marry. She had plenty of options to get married. She chose not to get married. My brother is married and he has 2 kids. So that is all okay. But that was not because of me. Yeah. So, yeah, that was a journey. But I don't regret even one bit for my decision. Life just became better. I found my identity. I continued my dentistry. I became a bodybuilder. I became a famous bodybuilder. And something which I wouldn't have been if I was married. Probably because of the cultural suppression. I don't think they would have ever allowed me to wear a bikini and compete be. So I think everything happens for good only. So तुका अशें दिसता की अरेंज मॅरेज म्हणून अशें जालें कशें? लव मॅरेजूय बी प्रॉबेबली तशें जावपाक शकतालें, पण एटलीस्ट तुका गेज करपाक मेळटा न्ही की मनीस तुका हांगा तुका टायमूच मेळूना तें पळोवपाक. तो बॉन्डूच नाशिल्लो. लव मॅरेज तू एक्सेप्ट कशें केलें तर लग्न जावपाक?
आय डोंट नो, माझ्या पप्पान म्हाका सांगलें की आय हॅड ऑलरेडी बिकम 27. म्हजे मास्टर्स कंप्लीट करता डेंटिस्ट्री म्हणल्यार 27 जाले. सो ही मेड मी फील की तूं आतां ऑलरेडी चड जाणटें जालें, तुका आनी कोण ऑप्शन मेळपाना, कोण मेळटा ताजे कडेन आतां लग्न जा. एंड इट वर्कड. I used to listen to everything that my dad said, and it worked on me. And also my self-confidence was not really great. Like, I didn't think I was pretty enough, or I deserved anything good, that way. And that was, again, that came out in therapy, that these are things imposed by your parents onto you, which you need not believe in, तर हे सगळे झाले म्हणून I agreed to it. And I think I also had a breakup, a very bad breakup. So breakupaच्या प्रेशरान मूव ऑन जावपा लागून लग्न जालें आसतलें. Yeah, maybe it was a rebound thing. So yeah. Maybe तू प्रिपेर्ड नाशिल्लें लग्नाक, like. Yeah, I mean, prepared म्हणल्यार it was, you know how it is. Study जातकीर लग्न जावप, मागीर भुरगें जावप, it just happens with the flow. So I was just trying to complete my tasks, I think. Okay, now I have to get married. Now I'm already working, that way. So yeah, not the best way, reason why you should get married. But without a father, like भुरग्याक वाडोवपाक, isn't it difficult? It is difficult. But thanks to my father, who at least got me so educated, ki हांव doctor आशिल्लें. I was on my feet. I could earn. Secondly, yeah, I came from a well-to-do family. म्हाका family support आशिल्लो. माझी भयण आसा जी म्हणजे to take care of her when I'm working. So all these things helped me. I didn't single-handedly raise her, but I also could do bodybuilding along with it. So खंय ना खंय तो balance म्हणल्यार I had to overwork. I had to overcompensate. I had to be the mom and dad. ते दोन्ही I mean, केन्ना difficult. खूप times आयल्यात की जेन्ना I felt की it is tiring म्हणल्यार. पण it was tiring better. कित्या खातीर, like? Tiring because it was draining. I have to drop pickup from school. I have to manage money. I have to manage my own wishes also, and cover up for the father's part also. So it got tiring. Sometimes also emotionally I felt I didn't have stability. I didn't have a partner to share responsibilities or my grievances, my problems share karbak. So yeah, those days I did feel a little lost, but most of the days were good. And चडशे days, overall, if you go to see, it was better than being in that marriage. There were concrete reasons why I didn't continue that marriage. जर हांव तितून आशिल्लें, म्हाका abusive behavior घेवचो पडटा आशिल्लो, be it physical or mental abuse. And that would have reflected in my child. माझ्या भुरग्याक ते सदां पळोवन she would have also learned the same thing, की अशेंच आसता, असोच टॉर्चर आसता, बायलांनी अशेंच घेवपाचें आसता. That was my main point. म्हाका ताका तशें रेज करपा नाका आशिल्लें. पूण तें केन्ना विचारना? सो म्हाज्या एक्स हजबंडान ते रिलेशनशीपूच दवरुना म्हाज्या चलये वांगडा. लायक एट 1.5 year जेन्ना ते आशिल्ले तेन्ना आमचो डिवोर्स जालो. 1.5 to 2 years. मागीर ताका विजिटेशन रायट्स दिल्ले. ताणें मागिल्ले विजिटेशन रायट्स. एवरी संडे व्हरतलो, हाडटलो, करतलो कितें. पण ताणें ते बॉन्डूच फॉर्म करुना. आतां तो लग्न जाल्ल्याक ही डजंट इंटरॅक्ट विथ हर एट ऑल मच. सो ताका ते काय मिस म्हणल्याशें जायना. मिस जायना, पूण कळटा न्ही की आपल्याक बापूय ना म्हणून. हय, ताणें व्हेरी स्पोर्टिंगली घेतला. पयलीं पासून ते म्हणटा माय डॅड इज देर बट ही इज इन अनदर हावस. दे डोंट स्टे टुगेदर. And she's pretty okay with it. Because it happened at a very early age, I think she is pretty chill about it. म्हणल्यार ताका व्हडलेशें हें पडना. Maybe फुडें जेन्ना ताजे नीड्स, फायनान्शियल नीड्स वाडटल्यो, तेन्ना मे बी ताका दिसत की आसपाक जाय आशिल्लो आपलो डॅड काय कितें. म्हाका खबर ना. पण सद्या तरी कांय प्रॉब्लम म्हाका दिसना.
मे बी तू फायनान्शियली ऑलरेडी सेट आशिल्ले तेका लागून तुवें ते डिसिजन लायक स्ट्रॉंगली घेतले. हय म्हणल्यार इतलेंय सेट नाशिल्लें हांव, पण खबर आशिल्लें की मॅनेज जातलें कशें ना कशें. आसा हातपाय, एज्युकेशन आसा. कित्याक चडश्यो बायल्यो ओगी रावपाक सोदता, लायक कॉम्प्रोमायज करून रावतात. हय, तांचे रिझन्स कितें आसा ते म्हाका खबर ना. एक तर पॅरंटल प्रेशर आसताच, तो सगळ्यांक व्हडलो. पूण मन नासतना रावूनय फायदो ना काय. हय, एकूच लायफ न्ही. आय यूज टू ऑलवेज थिंक. आनी ते 4.5 वर्सां जे हांव त्या लग्नान आशिल्लें, आय फेल्ट माय मेन एम इज लायफान ग्रोथ आसपा जाय. जर तूं त्या स्टॅग्नंट फील जाता, जर तुज्या लायफान तूं ग्रो जाता अशें दिसना, तुजी इंडिविज्युअलिटी ना त्या मॅरेजीन, असले लायफ इज लायक लिविंग लायक अ डेड पर्सन. आय डोंट थिंक दॅट इज वर्थ इट. लायफान क्वॉलिटी आसपा जाय. सो जर तूं इफ यू कॅन चेंज युअर सिच्युएशन, इन्स्टेड ऑफ क्रायींग एवरी डे, सद्दां फोन करून मम्मी पप्पाक सांग यू आर नॉट हॅपी, फ्रेंड्सांक सांग यू आर नॉट हॅपी. If you can make the decision and choose happiness for yourself, why not? सो तुवें परत लग्न जावपाक चिंतूना? ते लग्नान म्हाका इतलें भिवयला परत डिसिजन घेवपाक. इट इज अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो. कायराकूय बी कम्फर्टेबल आसपा जाय. माय डॉटर, शी ऑल्सो हॅज टू बी कम्फर्टेबल. एंड तुका म्हाका शेअर करपाक बी कोणी म्हाका जाय एक पडटा टायम आशिल्लो जेन्ना म्हाका दिशिल्लें की आसल्यार बरें जातलें, की लग्न जालें जाल्यार बरें जातलें म्हणून. पण म्हाका दिसता की आय एम नॉट रेडी टू गो बॅक टू दॅट लेवल की सगळें आयकुपाचें आनी चड कॉम्प्रोमायजीस करून घेवपाचें. आय हॅव बिकम टू स्ट्रॉंग फॉर दॅट. आय कॅन नॉट गो बॅक डावन टू वॉट आय वॉज. सो तुका मोग जायना, लायक कोणूच येवना तेच्या मागीर तुज्या लायफान? रिलेशनशिप्स आशिल्ले. Relationships, I had one boyfriend for 2 years, but they were very traumatic. So nothing lasted, and that was it. Then slowly and steadily I decided, instead of putting my emotions on a man, I might as well save my emotions and redirect my energy towards career and my goals. And I'm pretty happy with that, because I'm stable with that, rather than falling in love and going through those up and downs, expecting out of people, and then losing your energy in the bargain. I don't have that much energy. म्हाका ती एनर्जी कंजर्व करपा जाय. म्हाका स्टेबिलिटी मेंटेन करपा जाय म्हज्या भुरग्या खातीर. सो आय थिंक बीइंग सिंगल रायट नाव इज अ बेटर ऑप्शन. जेन्ना जाणटे जातले तेन्ना पळोवया. आनी मातशें जाणटे जातले तेन्ना मे बी आय कॅन थिंक ऑफ मॅरेज. ओके, आनीक जाणटे जातकीर? आनीक जाणटे जातकीर चलपाक जाय. ओके, बट आतां तुजी लायफ कशी चलता? रॉकिंग. I mean, अपने मन के मालिक. I do what I please. My bodybuilding is going great. I have taken 1 year of improvement season. म्हणल्यार हांव आनी मसल ग्रो करून next year November December म्हणल्यार compete करतलें. Dentistry is doing pretty good. हांव कन्सल्ट करता हांगा. म्हजें क्लिनीक बरें चल्लां. म्हाजे चली व्हडलें जाता. शी इज टेकन अप स्विमींग, so that is also going good. She is also very focused about her studies and her swimming, so no complaints really with life. तुवें म्हाका येतनाच कित्याक विचारलें की हांव मॅरीड काय म्हणून?
हांवें तुजे फोटोज पळयले इंस्टाग्रामार. म्हाका तुजो भाव तुजो बॉयफ्रेंड दिसलो. रील पळयला आसतलो रील पळयलो ल्हान आसतना. तेन्ना म्हाका ल्हान दिसलें ल्हानपणाचे लव्ह स्टोरी बी दाखयता काय म्हणून रिलार. इतले बरें नशीब ना. आतांची तो भुरगीं भाव म्हजो सक्को भाव. आतांची भुरगीं यू कांट से स्कुलाच्यान बी आसता रिलेशनशीप न्ही म्हणटा जायसर. सो आतां तूं लायक यू बिलीव इन ग्रोथ लायक सो आतां तूं फुडलो ग्रोथ लायक खंय पळयता आनी कितें तुजें लायक कितें प्लॅन आसा? So I don't know if it is a very calculated decision or what, but म्हाका दिसता की moving to another country is going to be good for me. म्हाका बॉडी बिल्डिंगानूय बी आनी डेंटिस्ट्रीनूय बी. सो हांवें डिसायड केला आतां. आय मीन इट टूक मी 10 months to prepare for this country. So I am planning to move to Dubai. सदा खातीर? I will do up and down for quite some time. म्हणल्यार 2-3 वर्सां तरी. कित्याक म्हजें हांगा क्लिनीक आसा, कन्सल्टेशन आसा. सो म्हाका हांगा म्हज्या पेशंट्सांक पळोवपाक येवपाकूच जाय. प्लस म्हाजे चली थोडे म्हयने हांगा आसतले बिफोर आय टेक हर टू दुबय. तो या हांगाय बी गोवा एंड दुबय दोनी कडेन म्हाका काम करपाक करतले तूं. 3 वरांची फ्लायट कितें आसा. पूण असो डिसिजन सो घेतलो हांगा गोंय सोडून थंय वचपाक डिसिजन घेतलो? Actually many reasons. One is financially it is better. थंय म्हाका दिसता की अर्निंग कॅपॅसिटी थंय मातशी बरी आसा गोंया पेक्षा तरी. फिटनसाक रेकग्निशन थंय बरें आसा. म्हणल्यार दॅट होल कंट्री रियली बिलिव्स इन फिटनस. थंय व्हडले व्हडले बॉडी बिल्डर्स, बरी बरी जिमां आसा. बट पेमेंट फॉर फिटनस इज ऑल्सो हायर ओवर देर. Even medical wise, dental wise, the pay is better over there. Secondly, the environment for women is much better in Dubai than in India, where safety is concerned. The rules are better. So the place is cleaner. People are तुका different countries जाचे लोक बरोबर आसा. So तुका डिफरंट कल्चर्स अंडरस्टँड जाता थंय. सो म्हाका हे सगळे एक्सपिरियन्स करपा जाय. एंड इट्स जस्ट वन लायफ. वी शूड यू नो. पूण गोंय मिस करपाना तर तूं? करतलें आतां. ह्या दिसांनी सदां मिस करता. द मोस्ट दॅट आय मिस इज द ग्रीनरी, द बीचेस, द फॅमिली कडल्यानूय पयस आसतलें न्ही? हय, पण लायक विथ फॅमिली हांवें रायट आफ्टर माय डिवोर्स I've been staying separately in a separate house. So the distance already asa. माझी भयण एक मातशी क्लोज आसा म्हाका आनी म्हजे फ्रेंड्स. So I'm a very detached person. Of course miss जातले पण I'll manage, I think. ओके. सो तूं बिकिनी घालता. सो ते घरान तुजे अशेंच एक्सेप्ट केलें? So it was like breaking a big stereotype. माझ्या घरानूय बी माय डॅड इज प्रिटी कन्झर्वेटिव्ह. सो फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें कम्पीट केलें पप्पाक सांगूं सुद्दां ना की हांव कम्पीट करता म्हणून. जिखतगीर पेपरार आयले तेन्ना ताका कळ्ळें की हांव कम्पीट केलो. सो मागीर सुद्दां ही डिडंट लायक इट. बॉडी बिल्डिंग ताका आवडूना. हय, ही वॉज लायक असले कपडे घालून तुका स्टेजीर वचपाची कसली गरज. इट वॉज नॉट जस्ट हीज थॉट प्रोसेस. मोस्ट ऑफ द पीपल सगळ्यांचेच सेम आशिल्लें की तुका बिकिनी घालपाची गरज कितें. इट डजंट सूट यू. तूं डॉक्टर. अजून सुद्दां आय स्टील गेट दोज कमेंट्स बट दे हॅव कम डावन. लॉट ऑफ पीपल वर लायक ओके हे सामकेंच तकलेन सुटला, डिवोर्स जालो आनी आतां डायरेक्ट बिकिनी घालून बॉडी बिल्डिंग करपाक लागला. अ लॉट ऑफ दॅट हॅपन. बट आय नेवर लुक्ड एट इट की बिकिनी घालून म्हाका एक्सपोज करपा जाय. इट वॉज माय हार्ड वर्क. And I wanted to show the hard work that I did, like in the gym, my muscles. So तुका केन्ना अनकम्फर्टेबल दिसना? म्हाका अनकम्फर्टेबल तेन्ना दिसता जेन्ना हांव मोटें जावन बिकिनी घातली and I'm looking really bad. तेन्ना म्हाका अनकम्फर्टेबल दिसता. But if I'm in shape, I love to flaunt my body. Why wouldn't I? So there were times तेन्ना Facebook चड लोक यूज करताले 2016-2017. Once my dad called me up and was like, माझे फ्रेंड्स म्हणटा
आमकां पळोवन वचो तुजे चली कितें करता ते फेसबुकार. एंड आय वॉज सो पिस्ड. हांवें पप्पाक सांगलें ते म्हाका फॉलो कित्याक करता, तांकां पळोवन वचो न्ही, तांकां अनफॉलो कर म्हणून. जाल्यार ब्लॉक कर. ब्लॉक कर म्हणून. इतलेय हांव त्रास करना न्ही तांकां. सो ऑल दॅट. एंड विमेन मिक्स्ड रिएक्शन. सी पीपल हू कांट बी यू, जे तुज्या भशेन बॉडी फ्लॉन्ट करपाक शकना, फक्त फ्लॉन्ट सोड रे, तुज्या भशेन बॉडी तयार करूं शकना, तांकां तुज्या बद्दल खूब चड जेलसी आसतली. सो ते तुज्या बद्दल सगळ्यांक चड उलयतले. सो ते आमच्या गोंयान खूब फेमस न्ही अशें करपाचें. ते आशिल्लेच खूब. बट बेस्ट पार्ट वॉज कोणाची कापस्ताद नाशिल्ली म्हज्या म्हऱ्यान येवन कितें म्हणपाक. सो इट डिडंट बॉदर मी. म्हज्या म्हऱ्यान येवन कितें म्हणपाक, अपार्ट फ्रॉम माय फादर, nobody really had the guts की म्हाका म्हणपाक. सो आय डीड वॉट आय फेल्ट वॉज रायट. एंड एट दी एंड तेच मॅटर करता. इफ यू थिंक वॉट यू आर डुईंग इज रायट, यू डोंट नीड एनी मोर वॅलिडेशन टू इट. सो इट वॉज प्रिटी. बट इट वॉज अ ह्यूज कितें म्हणटा ते स्टिरियोटायप ब्रेकिंग हय फॉर पीपल. सो लोकांचे इतलें आयकून तुका केन्ना दिसूना की आसूं आतां चल लोकांचेच आयकुया? ना, म्हाका लोक केन्ना तितले मॅटर जावना, नाल्यार हांव डिवोर्सूय करचें नाशिल्लें. म्हाका कित्याक एट दी एंड ते म्हाजे बिल्स पे करना. ते जेन्ना हांव सॅड आशिल्लें तेन्ना कोणें येवन म्हाका एडवायस दिवना किंवा हेल्प करूना. जाल्यार वेन आय हॅव बीन एट माय वर्स्ट एंड नोबडी वॉज देर, वाय डू आय हॅव टू केअर वेन आय एम डुईंग बेटर रायट नाव. बट अदर देन बिल्डिंग तुका एक्टिंगान बी इंट्रस्ट आसा? एक्टिंगान इंट्रस्ट आसा, पूण म्हाका एक्टिंग कळना आसता. ओके, बट ट्राय करपाक शकता? येस. ओके, सो हांव तुका एक आतां टास्क दिता, अंबिकाज गोल्डन स्पॉटलायट. ओके, बिकॉज दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय अंबिका. तुका एक तेंचे लायक प्रमोशनल एक ल्हानसो व्हिडिओ करपाचो. दिस इज अ टास्क फॉर यू. सो तितून तूं एक्ट कर कितें तरी. जर तुमकां डिफरंट पॅटर्न्स ऑफ नेकलेसीस ट्राय करपाचे आसा किंवा डिफरंट ज्वेलरी ट्राय करपाची आसा, जाल्यार यू कॅन ट्राय अंबिका 1 ग्राम गोल्ड इज अ व्हेरी गुड ऑप्शन. जर तुमकां डिफरंट पॅटर्न्स ऑफ ज्वेलरी विकती घेवपाची आसा. दिस कम्स एट अ व्हेरी रिजनेबल रेट, अराउंड 3,000 to 5,000 maximum. You can use also my code KARI25 to get flat 25% off on their jewelry. ओके, सो एंड करचे पयलीं ऑलमोस्ट आमी आतां एंडाक आयल्या, बट तेजे पयलीं जस्ट म्हाका हें सांग की तुका कमेंट्स, नेगेटिव्ह कमेंट्स, पॉझिटिव्ह कमेंट्स लायक इन्स्टाचेर पळोवन कितें येतात? प्रपोज बी करता लोक? विथ टायम आय थिंक तूं इग्नोर करपाक शिकता. पयलीं कमेंट्स येताले तेन्ना रिएक्शन्स येताली. आतां यू अंडरस्टँड की जितले लोक स्क्रोल करता आनी कमेंट्स करता, दे आर नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट पीपल ऑल्सो. ते बेकार पडिल्ले आसता म्हणून ते कमेंट्स करता. सो सगळे तुका नेगेटिव्ह येतात पूण कमेंट्स? नेगेटिव्ह म्हणल्यार म्हजे पिक्चर्स जर बोल्ड असले जाल्यार देर विल बी कमेंट्स बेस्ड ऑन दॅट. सो तुका मातशें हर्ट जायना भितरल्यान? पूण कितें वर्स्ट कमेंट कितें आयला? Worst comments would be very dirty comments and all, sexualizing my pictures and all that. But I have learned to ignore it. लोक गटर मेंटॅलिटीचे आसता जे अशे कमेंट्स करता, सो तांकां इतले इम्पॉर्टन्स दिवन फायदो ना. सो आय डोंट रिली, इट डजंट मॅटर की लोक कशे कितें तुका परसीव करता. आनीक पॉझिटिव्ह कमेंट्स? पॉझिटिव्ह लायक स्पेशली फ्रॉम माय डेंटल कम्युनिटी, पीपल हू आर एज्युकेटेड, जे लोक एज्युकेशन जांकां एज्युकेशन आसा ते लोक तुका अशे डिमोटिवेट करना. दे आर व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. लायक आय वॉज फीचर्ड इन माय ऑर्थोडॉन्टिक मॅगझीन ऑल्सो एज एन inspiration to other orthodontists, other specialists. So they look highly upon me. My friends are so proud of my achievements. So they keep motivating me. They keep telling me like, you know, if there's somebody who can do it too, tu karpa shakta. So in that way, I think, yeah, I'm very blessed with. And even my family, apart from my dad, who's neutral now, बाकीचे लोक, माझी मम्मी, माझी बहीण, इवन माझो भाव टू एन एक्सटेंट, they have never said की तू कितें wrong करता.
किंवा खुबशे जाण खुबशे जाण तांकां विचारता करिश्मा तुमची भयण. सो आय हॅव क्रिएटेड एन आयडेंटिटी विथ इट. आतां आय डोंट थिंक म्हाका ते रिएक्शन्स इतले मॅटर करता, नेगेटिव्ह सुद्धा. सो ओवरऑल इट्स मोर पॉझिटिव्ह फॉर मी. बट बिकॉज तुजे फिडान भितर लायक बिकिनी फोटोज आसा, कोणूय तुका अशा नदरेन पळयता की तू लायक फालतू चली? ना, माझ्या बिकिनीच्या पिक्चर्सान सुद्धा माझी ग्रेस असता. आय हॅव a lot of grace in whether I am wearing a sari or bikini, and my education speaks even on Instagram. The way I portray myself is not in a bad light ever, because I am also a mother. So I responsibly post करता, म्हाका जे करेक्ट दिसता तशें पोस्ट करता. जर माझे फिजिक म्हाका दाखोवपाचें आसता ताका लागून माझे पिक्चर्स हांव पोस्ट करता. इट इज नथिंग टू जस्ट गेट अटेंशन. सो आय डोंट थिंक इट इज इन I don't think majority of the people don't look at it in a dirty way, and they don't think ki okay they're cheap or whatever. I don't think so, and even if they do, doesn't matter. Okay, fine. So thank you so much. बरे दिसले तुझ्याकडे It उलोवन. was lovely talking to you as well. खूप वर्सांच्यो खूप गोष्टी ओपन जाल्यो ज्यो आणि ऍक्च्युली हांव चिंतून येवं नाशिल्लें की लायक इतली उलयतली म्हणून. हय, हांव चडूच फ्रँक म्हणल्यार ह्या व्हेरी अनफिल्टर्ड very much. normally also. So it doesn't really matter if people know what I have been through. So yeah, I Yes. hope it works good for you. Thank you so much. And please do like, share and subscribe. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव, आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडे, गोंय.